voilà, ce soir, Païkoun Sarengal, Païngal Labangal, Nantungalinde, Païngangal Nanda, et de Païle. En salminant, Lando Sidong et Jam, donc Kalkawon Dong et Kajodor Dong, Onong et Wondi Bemong, et Jati Gibemong, et Moussi Bemong. Et ce soir, comme ma petite Dongandi, Wanako Amiwoni, et si pas c'est moi, si au Banlier, donc je suis à 460 kilos de Dakar. Donc j'étais dans une émission de radio, j'ai pas eu de temps, je viens de rentrer quand même dans mon hôtel. C'est juste pour vous faire rappeler encore ce soir, et vous donner des infos très importantes. Et Minabanado Sarlo a été message, mais je vais faire écouter ça d'abord, parce que vous avez que nous avons dit que partagez la vidéo au maximum. Écoutez-la. Voilà. Gambion, voilà l'invitation. Ah, c'est le président Seloudalen qui parle. La fédération UFDG Gambion, voilà l'invitation. Il y avait Armé Yida. Taïmin Kadimi de Hatonjini, Argol Yida et Mabbe, Weltano militant en Wombegaben, Fiko Wakili Dubi Fejudo, Walita Golfi Tipiro comme un nango, Fika 3e mandat Wadu, et Fi nommé Folie la élection 2020. Allah wadi be wakili ga be woti moja ka wote 18 octobre be neldi men kadi kalsi Matramadou Bella bayre hari non gere wadi men hebi ko men wallitora fi nangabe fi parmo be no nyawndora fo e mum don kari argol do weltanobe tele makko be tawangon e tippiro kadi contre le 3e mandat hari no hani. Donc, mais donc felande nakami woni fala tonge dintinde o parti do demanda hari no hade donc mi ari hande be fu be mobi o yino sal mola na do kasene gambia e bi tom me yahi mi weltani be fi do tom min be ko men be do wakilade fi ko men nangi ko lato to sattay non no satti fewno do kono wata be décourage mo be ma be do wakilade donc ari welti ha mi yimbe puy no ari tawi be woni kabe wonno ko beedi ka wakilare yiwme mabbe e alaji sellu ka rabbe dingol yewton men seeda parce que piiji buyno waddini ni lagine be no fawi kadi hoore modon kono hatta jama'on no iwtiri baawo modon e yi dunguya wadi kudeta itti alfa konde ka laamu kono fo no sikkirno no yarani no menen tigi men ngaddo parce que men tanjini no bay ko menen tippiri ha nyakkini alpha ha ittugol ngol welifi kono kambe jogi be pinka ben way arde jettalamu kono ko menen libi mo menen IFDG e anadon bay be jetti lamu men sikkuno me wawa no faamondirde mabbe be wada men partenaire kono ka sakkiturunga men taybe wadi men aybe ko men wona nano be parti politique di fo yidi men siège jinay KCNT be duyti tati be yetti be jonni wobbe ko heddi ko be acci don awa be yani be ni sudan dum be arani be mi jonni sandu kambe je hoore non hay e nokku kabe iwtira siko tele makasari ala soda hala bi puy hala la be ni be jatti be yalto wono e balde kadi be addi bulldozer e pijigo watti dum condi be libi fop be danni non fo ko holli ko ngaygo kono menen na henni min ko suudu jatta liba yimbe buyi mayi bawan yimbe buyi libanama yimbe buyi waranama naimu yimbe buyi bonnanama magasin mu be wawata wullitade fi ko ankon mi terto ko yimbe non no décourage ali be yimbe be jokki be beedi wakkilade min kadi dum don mi be mi jaba on sadaka don bay ko rewi yimbe am ben fi be bawa be rewni am donc min dum don aray ko mettirimi ko taw ko sariya on e gonga on yari bawo e nder leydi ko dum don mettimi wana ko leykum kun jabama ko sundon liba ko tawde kon ko hoore toñe on kono buy kadi toñama buri dum bawa bay yimbe ko toñama ha warama donc min mi seetina ko min ni be wata be sikku dun no dillinin ni kam wonno do mi buri wakkilade hande
to kamɓe kadi ɓe wakkilo meɗen felliti komin woni ɗaɓɓude konko kono woto hande Doumbouya no ƴetti fof fawi e juuɗe maɓɓe par ce que ɓe inni joni ɓe laamoto ko yata duuɓi tati si élection waɗa onon opposition wonɓe ɗaɓɓude laamu yiiɗaɓe hande ko honno marɗon ko wiyo fiiɗum ino wawi ɗum haɓɓani min jaɓa partiji ɗin andaɗi ɗin ɓe yimɓe ɓen woni ɓaawa mum fof to fotti lebbi 15 ma lebbi 16 yo nayi ko hutore fiyo élection o waɗi ko faale luttugol ka laamu ko neeɓi ɓayre laamu no weli laamu no foti laamu no wonde teddungal laamu no wonde jawdi ko ɗum waɗi so ɓe faala catade e laamu ngun hanaɓa si tawi koko waɗugol ko haani kon ɗum fi jonnitugol jama on suɓagol won ardotoɓe leydi ndin ɗum ɗo lebbi 15 ko ɗuuɗi o ɗum ɗo yonayma lebbi 16 eɗo gandi noon partiji 60 no fotti ɗum ɗon ɗum noon no tawa e ɗin partiji UFDG ay RPG no tawa e ɗin UFR no tawa e ɗum e partiji boyi andaɗi fimum faalaɓe yaade élection no waɗi noon parti ɓe ala ko yara élection ala yimɓe ala no andi say siya heɓata ara ɗin no faami kono partiji andaɗi ɗin e andaɗi no mari yimɓe ɓen fof no henni ɓe ko ɗuuɗi ko hitande e feccere menen noon ko ɗon min jogii ko ɗon kadi min jogoto yimɓe ɓen ko ɗon ɓe jaɓata accude ɓe laamu mo ƴettiri laamu finkari wawata halorde ɗum ko ya ƴettiri finkari hari koye ngu jaɓɓite jonni e civil organise élection joni ɓen nayi joni a ya tinno a jonnita civil ɓen organise antique élection joni noon ɓeɗo wona ɗum faala min lurri e ɗum ɗon min daɗodirta koyo jama wonu mobilisé ɓe wona kamɓe wonno ɗon moɗen darto ɗen saloɗen ko jama on doa subade laamu wona finkari donto ɗum ɗon min wawata accude voilà musidɓe hande mi tardi argol ɗo on andi fewdo ɗo ni lanka région Tamba e min e Habib Fatakou donc hari meɗen mari émission radio en fait mi wawani heɓugol tanji buy fiyo mi wawatgol kono ko atti kon taw e mi wawata waɗugol 24 heures ɓawto argol andintinna on ko fewndi ka leydi meɗen kon aray noon o titre mo waɗɗen ɗo d'ailleurs ko andintingol taw guinéen ɓe ɓen sikkuɓe ɓen taw par ce que no woodi yimɓe tawɓe ko faalaɓe to yiwgol selludalen e probléme fewndo ɗo ni e nder Dakar e mi humpitike jooma jawleɓe goo immini payle bandi o ko ɗaɓɓita men ko sare Dakar e ɓe holli kadi o ɓe addi Interpol e nder ville Dakar on j'ai reçu beaucoup des appels des menaces mais min mi andintinna tum guinéen ɓe ɓen ko woni kon ka hore an no hekki ay Doumbouya wonɗo nelde o yo ngar menace on je sais il y a plusieurs personnes déjà qui ont mis des trucs en scène mais je rappelle seulement ko sati kon hino laati awa jama mi neeɓi on haalande Mamadi Doumbouya o wonata sabu guerre civile fuɗɗo e nder république de Guinée ko CNRD wonata sabu guerre civile fuɗɗo on andi sabu on ɗum komi woni on kon non haalande ɗo ko message annoté winde maron ko min haali hakkundange Allah neɓama waɗede ama itta kono ko sabu Mamadi Doumbouya o waɗata ha guerre civile fuɗɗo en république de Guinée henanta on no on sikkay ko sama kala kono wallahi ko sabu o waɗata ha itiniji lagine ɗin fof ukkodira pire tawata hay goto wawata darude oya sabu Mamadi Doumbouya ça ne fait que commencer c'est le début de commencement et hande non mi yewta ɗo Sarl White e fewdo ɗo ni ɓe puusude mo parce que mo huuli ça je veux le dire Sarl White mo huuli mo maapi fi yaltugol hande parce que o andi ñande go mi haalanno mi inni on dans sa kuruma suusata yaltude wola fi dire de la transition mi haali mi filliti vidéo ji ɗin no woodi hay goto supprimaka awa fewdo ɗo ni hiɓe puusude Sarl White parce que Sarl White kanko tawi wata haalde ɗum innugol o waɗanay selludale mandat d'arrêt e kadi kono woni yimɓe ɓen famali probléme no nder lagine ton tawowo no ɓuri mandat d'arrêt fi selludale donc ɗum ɗo fof ko déstabilise gol désorientugol hakkille jama on mi rappela on ɗo selludale nottako ɗum o nototako ɗum e hoore fenade kala sikkuɗo selludale yahay noto ɗum ko e hoore fenade mais non selludale hoota e lagine ça c'est clair o hootay mais moment ko hotata ɗon koko tawata guinéen ɓe ɓen no besoin ni yo selludale haru andi ton hunde wotere na ko mapini guinéen ɓe ɓen ko mapini CNRD
nako anini ginembe ben kon anini ginembe buy kay no der ton awa ko mi andin tinton ko benta kon guerre de l'intérêt piji no fejjude kande armée ton yaltitali ton di non yaltitay mi wadino di alerte mini di yaltitay aray kadi hadi yaltita partager vidéo au maximum jonno ko message hombo mi fala nabande do Sarlu White mi fala yon sendita nango vidéo nabano mi mo ka inbox ha o hendo kanko Sarlu White on andi lagine piji buy wadi do yeso men itti 2010 2015 à 2020 on andi simini on gouvernement on no yurmami kono be fe'inir tanu aduna mabbe kum balde no fe'i do Sarlu White hore makko o waduno do bita kuru ka pas makko holli wora be gerude mo kankan Sarlu White mi hollante wonde wotere andi kono ngini en famali daru taw fuddinobe ben jaggagol selludalen depuis tan Alpha Condé ha addi hande compte be woni procureur woni avocat woni militaire woni kala wondo so yande général Ibrahima Baldé au commandement de la gendarmerie nationale o ala valeur en République de Guinée hande hay tiabi walno buri mo dole en République de Guinée ko parce que on anano ko yewta ko awasai hewti ka tawata c'est clair dum do non dara manika dara forestier wande ari jelike yo gere wadu la Guinée ka hari yelike dunga awa wallahi billahi tallahi do si Guinée en ardinali hakkil ko guerre civile fokiti billahi wallahi tallahi parce que mi hala na ndo wonde wotere déjà on edike message honorable Cellou Baldé et Mamadi Doumbouya o andi hande o wawata ampesu de manifestations ça c'est clair o andi o alaka o rewa wampesa dum parce qu'il peut pas nous intimider sendi te yewtere nden e Sarlu White non mi fala mo yewtude hunde wotere o hande non no gasa mi sakkito to wolugol firma ko anyande be wadi ko be watta mako Sarlu White lagine no ka judema nambara fokutu do ta wonu sabu guerre civile wada lagine hande no mi wadima alerte billahi wallahi tallahi bita kundu sakkito do windu de no si benne lima ya wadan selu dale manda dare ko de nyandat o wayra tandude ko jokkuda sabuna hida labama hida andi o tonye mi hala ta français je ne parle pas en français min monofala wi ay komi etno monofala ina pay ko sare ko raciste monofala ina pay ko sare moja ko bondo mi nga jonga lagu mi wona do fi o manin kajo weltanola mi wona do fi o soso jo kellana mi wona do fi yo forestier jonan ko mi alta ko fulbe be mi halanta min na fi lagine fo anini mi de ko fi pullo futa ko lutti ko mi tefa sino fala soso dara ila ngaro ko haytu mabbe sino fala forestier dara min be mi halanta ben no gentila ko mi halirta kadi ko fi yo be andu ko dum fewndi mi piranta lagine fawde ça c'est clair et net mi ara do pirangol lagine fo min ko gonga réalité enen leñol pullo futa ko dum tampini enen be hawtita be baby na ha baby de den habbito den kadi ko en cerveau be min jabatano min ko de wotere anyatala labi didi labi tati ko muk fenande marsata min ko de wotere watta ndare to min ka social media mi ala groupe mi ala birdi anata to ngi afere jandi mitaka fenande jo minna ya pako i jokka sema i jokka programme dans ces stratégies sergine ser compatriote wombe landarude o message do nabane mo Sarlu White ha o hewtamo parce que de un Sarlu White ko menen dartino taw menen be yewtay be gonga tawbe hulali tana e ko fokiti kon sukabe buita idantake hande sukabe bui hino andi do komba mengon woni blogger woni influencer si tawi a alaba o selludalen ka pakete directement dum ala no fije no jale et puis quand mi ala do je vais le dire à partir de là mais des robots automatiques taway di ko kala affiche do image selludalen windi ko boni men bloquer passement directement donc stratégie mum tawata min pay ko ça je vais les financer avec mon équipe una in gol ko nyonya on ya mi no simiali mi wada ide et puis ndemi do wada mi wowla ikati mi wowla nay do kala blogueur do influencer sikudo tuni na selludalen à travers de ta page billahi wallahi tallahi mi jonnete quelques instants il le verra automatiquement hay mi halata ko alla walle tunde wotere de da wola ra yaltinali ma selludalen der tonde
ça je prends à ma responsabilité on andi ande ka fokutu den do comment sacrifier den hande kadi ka fokutu den do ay tum be décidi ko toñu golen waray fokitanen dum hande kadi kala sikkudo wadira do se ludalen buzz créa penale ore makko wallahi men sofina passement en restriction direct o ngolota ko nongoy kono andube lambe ka social media be andi si mi halani be mi waday billahi wallahi talla ça d'abord c'est une alerte mo kala sa wata wolu de se ludalen ko mo'i awa wata qualifié de mo ko mo'i awa wata halu de gonga kam parce que tout simplement tu veux que Doumbouya te donne quelque chose wallahi hay écriture ji ni jon me ya me écrita men depaydi tawa kadi si me wadi ko terrater do ngandi la no mi waday kadi si mi woni mi waday billahi wallahi tallahi ça d'abord c'est une première partie que je mets en alerte directement hande he fulbe intertoto wiugol yo mani kayido en walla soso kala fala do gonga kanko yobe tawtu en lamude ko dum won der ton dum yo welu mo mettata hande soso be andu be gonga fobbe andi manika be andu be gonga fobbo andi forese be andu be gonga fobbe andi so yi hande bi babbi no hojjo hande nini na be kankan ibe kankan na kankan be yari gouvernement bandi on si ayi andi Ousmane Gawal on bi mattu do uda do no fempi don no wadi do local no wada birdi no musi jamano musi si me mijiti ko Ousmane Gawal sokani men kon ata wala gike ko vrai impapa hatta mi qualifia mo den sauvage ko fi tout tay be nginu mi nati affaire di makko manki mo respect mais il n'a pas de l'humanité il n'a pas la dignité il faut que les gens savent cela c'est la Guinée wala état mari la Guinée c'est un clarini mafie bandit délinquant comment be hala ne ça c'est quelque chose qu'on peut pas casser mais c'est ça ce soir. Et mi artum andintingol Sarlo White hunde wotere Sarlo White ando encore d'abord ko menen waduma ko wonda kon fewndo wonda don fewndo no mana ko menen soutinuma hay Mamadi Doumbouya pourquoi aujourd'hui il s'acharne il sait bien je l'avais dit l'axe wanantamo aduna o andi dum do wonani mo clair hande kadi o fala en acernude c'est-à-dire na monen selu dalen tombe woni comment on est pour le foot jono wata fe de it génération diallo teli ha fe ndo génération amen tawata ko ni wonirta billahi wallahi tallahi lagine pour le lamo to walla ndi fecce c'est clair hein billahi mais tay jabudun il nous prend comme mori konde ta ko dum atti halude parce que be andi et depuis babirabe mun no arda de ore fenande e ore bepali pour le foot no toi wadu ko mentalité mun ko révolutionnaire tu dois faire ko inete ko jihad a doit wadde dum ande kadi parce que la ko marsata e billahi wallahi si fe Mamadi Doumbouya ko gorebe men kadi arato lamu en do dum marsata e ore men ça ne marchera pas dum non ko yo wowle labine yaltine fegnine ko clair et net ko laabi poste dum nafi yo goddo welto walla inugol mottindira la Guinée fo la Guinée fo bebondir c'est clair awa ko alanten do non kanko Sarlo White o do wadi simini yo noddana mo do senditane la video fulbe futa o nguddi taygite monde andi ton wana depuis selu dalende ko depuis Ba Mamadou depuis Sirajo Diallo depuis mo yimbe bawo be nebube ko ni woni yarude ene génération ardo ko ni be tapirta mo awa fulbe futa be doama wonu gol ka mental vrai en doama maintenant joga gol relanti à 50 à l'heure ko do wonta relanti mengo e hande ko be fala ko argol intimidain hulbina parce que hande be ala jawle ko be dain ray haray taw pour le foot fop doit wonde serenge clair so ino men insiste no men taselu dale yaltu kamako ime ben sikko samakala on avait dit, on avait mis alerte. Mi go no sorto Amérique do. C'est le délai que domaine de l'état woni. Mo doit y tout de full be na figi be siga be no udi ka génération mede. Kono ko ma sanzen stratégie mengon si alla fabo en. Haray jama Sarlo White be pousu de moni parce que mi ande tina do Guinée meben ta goto wi yo selu dale noto dum. Ko fenande. Ko hande konto Guinée jo mari ko ina yo selu dale noto justice. Honto yi ko wona ko to nyirede ko fenande kono angande ka mentalement hida pousu de ko selu dale noto onoto fi hundu onoto fi obe sukumo onoto fi obe wadu mo tonye ore njagume marsata lo siko de selu dale sacrifiant to yore fenande ne ça ne marchera pas dum ko wawata wonde Guinée yembe ben doit andugol retour selu dale ngo
ko Conakry a yomu ko yo mobiliser fop wona sur les rails tawata hay min do mo be signali be kaso si celu dalen fokiti mi wona sempre voie terrain mi yada me nata Conakry parce que on andu hunde wotere ko wonta ko celu dalen a Conakry ko demanda gol départ Mamadi Doumbouya au pouvoir donc ko clair et net donc ko sans démagogie sans doute celu dalen la bani be ko yore manda makko be jodi ko la poste celu dalen yata do de nota gol justice pour quelle raison pour on mo yata répondre to aha ay démagogie yagal mongal ka oyi nganya nendi mondi oyi bandi yagal mongal parce que on sa comme ko yo celu dalen nodde don be nodda mo be na hande parce que ko dum be jouata c'est les mêmes stratégies qu'ils vont jouer partager la vidéo ko noddu gol men mais ngari hande me vérifie yo arto yontere hande parce que hande be fala frenu gol kala activité celu dalen au niveau international billahi wallahi tallahi kala ko celu dalen woni négocier be fala fermu gol dum au niveau international hara wata wonde dena be tanda ni celu dalen pièce on a vu ça mais en yalti me wadi alerte mais ni ta celu dalen yaw on avait mis clairement camara yalti doli bien sûr on celu dalen way artugol nata yalta on a vu des journalistes mal intentionnés des démagogues journalistes qui veulent faire la défense de penale benina celu dalen way natu de arta yalta est-ce que celu dalen yawno parce que ben mengandi no wodi ko be wulani fi celu dalen fop mais on a ala no yide mais vi celu dalen taw yahu ta onato ayo yahal même pas 2 semaines on y problème ko be même mini konka awado kadi celu dalen yata fi dum do na tatamo jamais plus jamais fi inu goldo yo hoto noto yo nane yinko ino yalta nena yo onoto yo justice ombo ande si dada pour les plus démagom doit donner be de justice comme Mamadi Doumbouya il a trahi tout un peuple il a pris un pays en otage au Yeti Guinée en otage il a trahi notre conviction notre position et c'est clair il faut qu'on le dise. Au trahison Guinée, si nous doit poursuivre de la justice comme Mamadi Doumbouya. Et à partir de là, les Guinéens doivent insister à bas le CNRD. Donc c'est un slogan qui doit bouger. On n'a pas peur. Et nous là, Mamadi Doumbouya, et il donne au Andai au déclencher guerre. Wallahi, billahi, tallahi, il a déclenché une guerre. Il est trop fort, mais il est net. Il est zéro. Billahi, wallahi, tallahi. Donc, comme il faut la halante do Sarlo White, l'angandi d'andaru de lando, tu me regardes tranquillement, tu me vois ici. Et tu sais que je suis plus populaire que toi, plus intelligent, plus malin aussi. Donc, je te lance un défi. À toi de voir. Aujourd'hui, la Guinée se trouve dans tes mains. Si awatanali ila, quand on a ta guerre civile foot dans la Guinée. Aïe, mais ala on de otere. Ene do fo de ngandi position celu dalen on collabo do poste o hetta ila mugo dum ko yo wona mo kala clair jonon ay ko aser nu golmo sikka hulbinaymo sikka intimidaymo marsata dum kayta goto wadu dum e hore mum sikkude dum marsa nay be marsata no fije marsata no jale alay Sarlo White ida andu no taw ka neddo tawdo ka tampudo bi tampudo a jonnama mbudi kono ko be propose makko ya wado andi awata wadde ko mi wolanta ma sa falaka mayirde wanyari sa falaka parce que la handi den d'abord tu es un peureux tu n'es pas croyant Sarlo White taw holaki Allah ko neddo kefero geddo Allah dum don kanko tigi mo andi il n'est pas croyant o holaki Allah makko donc Sarlo White ko mi halanta ma non do taw ko do mi toroto Allah si tawi Sarlo White a souci yantugol e télé wala nokkugo sa souci wolugol dum innugol on wadana celu dale mandat international ndenyande adna la fopo hudete et puis ko ndenyande wayrata andugol ko woni procureur de la République ça soit clair pour toi pour toi a hola kino kono piji buino fokiti wallahi billahi tallahi parce que mi kabori la Guinée minanno grand gono bolcha Sarlo White wa fermo golundu ko wala be ka réseaux sociaux fo mi jabi ko grand go fenay min no pep fu Sarlo White wa wana men menen taw me Sarlo White ko do tawi men
Awasarlo a été écoute attentivement. Reno sellu dalen nan. Sa rena ki sellu dalen. Aïe kanama. Aïe adnama on kadina menengola tati. Toi-même tu vas voir devant ton miroir. Ina adna on koni woni yarude. Ça soit clair pour toi. Hein. Ya onon janga e procureur be lutu beben. Daru ande Sidi Sulaiman Jai. Ko zero. On ter toto wonugol e tonye. Terte tonyugol bano adama. Mo ya. On togne kono ko tonyo ton kon on hendo ton problème parce que on a honnête on a yibi tawbe ko clair awa musibe hande dono ko satti sikku dom no satti sarta e ko alla dandi selludale wanami wana hande do wodi buy won be nugol yo selludale goto yo to darto selludale darto ta ko ay goto selludale darti no ko darto to ko donc maintenant là ça soit clair pour tout un Guinéen ko ene foppo hawti tata darto sino fala changement non ko en foppo wawata wonde nokku gotum jonni dira juude wada affrontement won o clair parce que Mamadi Doumbouya mo fokkitande ko geddo alla ko kefero mo wulata hersata ko ne o fenandejo ça c'est ma voix responsable de ma parole donc hande be wadi stiltir djibous fi déstabiliser gol Cellou Dalein. Et 5 coups de main qu'il a fait Alpha Condé. Hande ko mission Alpha Condé bedo woni wadden. En andi ja c'est wakila ki dartu den pour le foot on ko say binete do nder leydi ndenge say jini fo complice fulbe futa go. OK. E nder dum don on ka fokkiti do fu orita o premier ministre imbe ben doa mo bebinde. Bila vogi mo doa bebinede. Et à Dakar ici on va recruter sa famille. Même baby na vrai parce que on a dit ma fokite hande kadi ko hulden ko ngenta datani et à partir de là on va venir sur les stratégies ka wono de no ngene Alpha Condé ko do wonde ngartugol mais ngala ni on à partir de là famille ta premier ministre so sans aller position parce que Mamadi Doumbouya pousi ma joni fi taw limoje on a te godum on andi o piranta e jalloteli ko be palejo parce que mi danno yimbe ben no wiya oh non ko fi aéroport il voulait démissionner c'était un satan. Ce premier ministre là, et à partir de là, quand la foot orita Ousmane Gawal, famille Makon, doit be bébiner de vrai. Parce qu'on a des pays qui ont démagogie, ont marche attendre, comment wa en wa libyen bébé. Il faut qu'il y ait une femme qui ait un front stratégie très affrontement. C'est sans bagaille. Et à partir de là, quand Doumbouya ta uno be bébiner nene mako, hakundi alla wituno beton direct, ou adi before de carrière. Awadono ngande kadi be menacien il faut que on affronte be wi da tawa ngayuri ndino wali kono dandi ngay wana nyaari ay non do ko ni be fokkitiri hande kadi ko stratégie wallahi billahi tallahi on andi fewdo do ni Doumbouya no de buy no mo golbe be jabali ka parce que be no mari dignité be woni sincère et très clair et à partir de là maintenant ko yen andu en baby hande kadi kala wondo goldu de Mamadi Doumbouya woni wikulo woni vrai hande kadi ko yo fokkutu innu goldo arrêté wala si c'est ça dum alande ton il menace flagrant ou menace flagrant à partir de là mo kala yo wadu katetumo no wonno non dabitir de bibbe bafoy ben e bibbe jane ben ko ni wonde dabitir de bibbe ministre be tawbe no goldu de Doumbouya ben parce que c'est des trafiquants c'est des bandits tawbe wona règlement et puis itido haybe wadi haaju ko sabutugol nayo pour le foot yaw no wala intervenant parce que on a dit ko gagno be men surtout les pères qui travaillent avec Doumbouya c'est nos premiers ennemis il faut qu'il y ait une flamme de on stratégie hakundenge alla bero se jalani be de be nadira e lakara koybe ayle kadna fewndi do mo kala hota ka jeira mo kala hota ka jeira itti do non ko so ndari ande ko se ludale be yawi Sidi Touré nano Côte d'Ivoire. Est-ce que go no hekude ko fi pour le foot no mapini mi quoi hakunde nyalo Sidi Touré actuellement il est où à Côte d'Ivoire est-ce que go no alude est-ce que benotio Mamadou Silla sodu tout le volo angalon imolagine donc est-ce que benotimo mais pourquoi c'est nous tout simplement parce qu'il le peut avant le nyol men ko kala bantu do hore de warayno yo la bam pour le foot si fait c'est nous dalen ali et go ko même chose. Handi si da fait yeba Mamadou Arié Cellou Dalein 15 ans de combat 15 ans de 2010 à 2020 15 ans de combat ni na 10 ans de parce que au 2008 ka combat on dit 15 ans de lutte
Fopu no suti. Hande Sidia Touré, il n'est pas en République de Guinée. Ndare Hande. Kassori Fofana. Tout le monde sait comment ça passe là-bas. Djane et Damarou, tout le monde sait comment ça passe là-bas. On avait mis alerte. Hande, Omo be huluno ta wolu. Fi maide Alpha Condé de makanera kake. Be joni mo de millions fio yaw France. Mo jodi ton fio do eske mo wolu de. Parce que be andi si makanera wolu no. Fi cadavre Alpha Condé wonto yalta ino. Me ay be andi makanera ko mbudi jonnete be jonni mo mbudi be autorise mo kadi yaltu gol kaleedi. Fendo do ni makanera no France. Sa jetti hande Ousmani Kaba. Na kanko ndogu de baw dumbu ya fiondo do wada na figi yagal. Hande dare wano lansana fuyante. Lansana fuyante ko wujji kon tal lansana konte fo puno andi kono gota la hande eske ben nodita maka Kiev. Mais comme ça s'agit de Cellou Dalein, comment fulbe be ngol la hande kadi comment fokiten awa gere etini no fokiti la Guinée yo Allah hisinge kala mo balde mo landi hare ko do wonder ton billahi wallahi tallahi la Guinée be bonirte. Donc CFD ko bepale dum monofala nabora ko dum mi wi ko bepale on ton budi wonno di dertondi kay do ko yinko e bawoy asika yaro e gudisi asika yinko yar ko champagne ara be yimbe feti be ko kono ara to wala no men fils CFD bepale ben no reni si budi yimbe konto dum yari mi da go commenter dum capaz encore des trucs comme ça là mi no wodi piji mi jabatago noble on combat serengo wana CFD wala pocho pachare dum foko bepale frappe CFD dum foko birdi ala inoko kaiki ala objectif ala détermination be ala high vision dum foko ko penale ko woni gonga kanko won gol bawo Cellou Dalein. Écoutez-lui, restez à sa position ko lutti do ko foko birdi hande son jetti bawuri ko bepale sa jetti hande Ousmani Gawal ko bepale ombo ande lutti ko lutti neddo ngoto na hundu ko kontum wana wolu gongol tum hande no wodu no wonno be wadde video ji bus de'i parce que be andi be susta wonde kon feju de la Guinée be andi min le je suis 0 mètre de la Guinée chaque fois il y a des filles qui me piègent chaque fois il y a des hommes qui me piègent mais sincèrement nous on sens pas de stratégie notre vision ko yo pour le lamo koyo laba mokala koyo laba kala stratégie koyo laba kala pour le foot kala lamenta pour le foot ko Cellou Dalein tout wa wata lama goldon harako clair jonno ko Cellou Dalein ngolli kon combat no continue hino continue clairement et net c'est diawo si bebo dirama be wali toto la Guinée awa non jama mi har no stratégie di tati adoji bebo diro ngol la Guinée dum don kay non wo pata fewndo doni manque de carburant manque d'électricité dum don no arte et retour Cellou Dalein mon capitale à partir de là Cellou Dalein na Guinée be gartatam o don taw ndo famali je vais vous rappeler Alpha Condé sai ka wala motono tawno wana haybe Guinée be wonno mo gardude Alpha Condé à son retour aux campagnes présidentielles demandé à Mandiang Sidibé, c'est moi qui le dis. Alpha Condé avait 54 Burkinabés derrière lui. C'est agent secret, il y avait 54 Burkinabés. Et quand on est en femme, il y a des hommes clairement. Cellou Dalein, on l'a montré à la Guinée, bébondire. Billahi wallahi tallahi. Avant que nous donnions Cellou Dalein, et vous tout non. Hande, Cellou Dalein, niaouli ke leide den, kadouaton. C'est clair, hein? Baby na beben dumbu ya bien den leide den. Quand côté qui dumbu ya mo andi. So yi o huli, i ugol kona akili ya zere kore. Mo andi baby na beben mo no don. Mi hala na ondo, tanka Alpha Condé jetta lamungo. Dondo foko sama kalani. Kono Alpha Condé wona no wola naka. Dadis Camara wolno kaka y a des vidéos où oui Alpha Condé participe à l'élection présidentielle en tant que mouvoda. On nous fait you know. Awa fulbe on jabu birdi nata inopi mondi. Si be fala be na be condamné Cellou Dalein wala be zuzi moko be pale. Be nano Alpha Condé wono na di rébellion. Be nano Alpha Condé présente ta ko élection présidentielle. Kono ay Alpha Condé nyawli ke Russie, o nyawli ke Turquie, o nyawli ke France. Ko trois choses be propose no fi bepingol Dadis Camara. Nyallo no sakowani wallahi billahi tallahi. Comme ngalo c'est une question de temps. C'est pour cela je vous dis si mi hoti ka studio sandari la hakila wilo to parce que jonno ko caractère woni sans de ko clair mi yata place Ousmane Nyeloy mi yata place Corboya parce que mi kino ben ko nebi mi andi tinna ndo Alpha Condé ayo yo la moto lendi no gerta wono gerta
Alpha Condé ay campagne ari hajo makko ala e mum en 2010 Alpha Condé feƴƴano ka pom 8 novembre foppo no andi hay mo jogiti on say humer wal e zone wal vat men ko zip ka ko humer siki ko humer wal zone wal mi dabbita de vidéo ji mi holla on awa jama ni mi ala ni wana citoyen laminta e der république afrique on do ka continent africain do wana e wiwgol ko vote walla ko carte selludalen yaari ɗum ha o ronki comme yandintin taw o gandi piiji sinji ara tawata ono mo yiyataji ha hande ade on yidi selludalen e roi 12 hande ade o meeɗi yidude ɓen hani hande o yi selludalen no basora sigadi pays ɗo c'est pour la première fois selludalen fait ses activités ailleurs hors de pays parce que kanko tigi o andi e ɗo ko wargol mo ari ko wargol mo jonno nana gokkoy no inno ɗo e koma selludalen ota ta wada to ngondo selludale laamu to tawata na hay guinejo voti billahi wallahi tallahi heɓe ɗo no mi andintinna on ɗo ka feƴƴuɗo seeɗa pourquoi Mamadi Doumbouya pe musidɓe mi andintinna on tan Dadis Camara Dadis bewno ha o wi hande kadi ko mawo oɗo goyta o fuɗɗaki taw birdi makko on par ce que oɗo innali on présente to ka élection présidentielle o haalani ɗum taw andite no Dadis yawna o wi ka palais du peuple moi Dadis Camara je peux enlever la tenue devenir civil me présenter aux élections présidentielles Dadis Camara be di am ces vidéos oɗo taw ko sa oɗo taw ndara e woni siko soɓe fokkiti oɗo wiyalta o présente to ka o wiyali on ɗum e Dadis Camara en 2010 o wiwno wo kanko présente to net ko ma o laamu awa oɗo mi andintinna on ɗo ko laaɓi poche fewndo ɗo ni mo sikkude o en sali ke lanni personne ne peut lui déranger son premier ennemi c'est Selludalen partagez la vidéo au maximum possible ber no wawi ɗon noon e no wawi ɗon noon jon noon ay Alpha Condé yi ɗum o pottitino lagine Alpha Condé tan Dadis Camara o pottitino few par ce que Dadis Camara ko wiyayno ko Alpha Condé naadi rébellion wattitiri ni oɗo kadi o ala hay nokku ka o natirana Selludalen sina fi Guinée aw mi haalanama noon si ɓurɗoma doole sa yon ɗon so toñima laatoto ɓen wakkili nangugol Selludalen wara pullo Fuuta ha ɓe lanna billahi wallahi tallahi o ko Robert Joni Mamadi Doumbouya o ko hakkaɗo ha lukini billahi wallahi tallahi ono jaranimo wargol 500 personnes guinéen fulɓe Fuuta fiita Selludalen laamu o waɗino o yi ko feƴƴi kon kindiya ɗum nayo wonon on ɗuma de c'est un assassin un bandit très grave jonnon oɗo ko stratégie beɓinirtemo hande ɓe amata ɓe waɗino déjà ɓe amata ɓe waɗi parce que mi ala non wona première fois ɓe no fellude oto Selludalen le kalande Mamadi Doumbouya ɗum ñawetake ɗum landititake fimu addiction belle vie foppo no andi balwal flagrant ɓe tiiri ka parabrise Selludalen a Bambe to ɓe fellimo hawri e gardijo makko ka busal vidéo no woda hen ɗum fop no existe hande ɓe ni si Selludalen yahi tawi wala certain sécurité ɓe waray no il peut l'empoisonner pourquoi on insiste mais ini Selludalen waccu a yawgol e média ji ɗi on avait prévenu parce que minen min yiilo ko woni ko arde mais ni Selludalen ta yawka média ji de ta yawka télé ji ta waɗir ni Allah waɗi o heɓi stratégie o yalti leydi a waɗo jama Selludalen yomi wolan on ɗo yo laaɓan on o laamoto lagine ko fi ɗum ɗon hande hiɓe andi ala kaɓe rewa ɓenon maninkaɓe ɓe décidi guerre waɗay kono Selludalen laamotako ɗum ɗon noon ko yen tomu hersen ɗum na innugol ɗa naɓite maninka walla on naɓita ka ɗaɓɓere laamu sabu ala ka ɗaɓɓere jawdi hay an enene goto ma so dekoni ko ya dekono billahi wallahi tallahi he kaduna ɗo ɗaɓɓere jawdi wakilare mo fijirima ko yo ñamidiri awa ɗo pullo Fuuta doama ɓe don stratégie en yiltitorta ɓawo de en yiltitorta ɓawo feƴƴata e Selludalen pullo laamaki ɗum ko yo laaɓanɓe ɓe watta ɗum ka hoore maɓɓe ɓe naɓora ɓe anda ko ɗum fokkiti maɗu leydi développé take lagine ko ni wonirta handi lamna e génération amen mais andana e génération aɗo o lagine ñande fini weto ko ridicule ɓawo ko ton fokkitira yaretake yeeso awa iɗen arde noon andintinna dans quelle raison Mamadi Doumbouya no huuli hay buusugol on andi Alpha Condé programme makko on ko ka nder capital Conakry o tappi Dadis Camara ka buusano koy hay ñeƴƴano Dadis Camara ko bimbi goto hawti o notti Tumba Jagite saɗi notagol awa jaɓali notagol foppo yiwno ko feƴƴi kon
Dadis Camara ko 3 pick-up yaadi ko ɗon ɓe takkitima kamboy ko ɗum on kanɗon wiira kamma kamboy kanko noon honno wiyete capitaine Moussa Dadis Camara si mo sifde lanɗo mande ko gonga mun mo haalande mo andi kadi felluɓe mo ɓen ko Alpha Condé addi ɓe no laaɓani mo poste jonno Mamadi Doumbouya de je vais mettre alerte parce qu'il sait bien ce que je dis ici c'est clair et net ala ka tawata wawa déviugol ɗum fenori Mamadi Doumbouya no andani hoore makko ka armée républicaine ton il est divisé. Il y a plusieurs qui n'ont pas reçu leur salaire. So les militaires les plus affrontés, les militaires les plus gardés, comme Mamadi Doumbouya, parce qu'il sait qu'il n'est pas légitime. Hande si awuni, mo bon na hula, fio no Mamadi Doumbouya no mobi o garde fo wadi ba mako. Koyata 400 personnes, koyata oyade bendo. Ça doit vous poser des questions. Hande wata déplace ou de bendo au carbira de motojo ya azerikore. Et ainsi de suite, je vais dire. Mamadi Doumbouya no andi so buzi be wayli tayla mu makongo jonno onon ko on sikko do Mamadi Doumbouya la moto kona kiritu ngara o buzata lando mo yata conférence lando mo yata haymali lando mo susali hewtu gola kindiya onno wayla ma de leydi mo susal taw yaw gola kindiya awa billahi yo Mamadi Doumbouya kalkinde nyande kala selu dale hewte lendi handora o mike kala yo labira monon waso fini o yahay toilette si selu nyande kala onani retour selu dale on kale de si mo fala o pili o bagage makko ngabale o yalta de parce que ittinde nyande ko guerre fo kitata c'est clair kono gine be doit ma femme de ande stratégie on ko clair en doit ka rekil gol en doit ka hul gol hande non Dadis Camara mi andintin non kon no be tapiri mo ko piji tati wonno ko be propose fi tappugol Dadis Camara mi dano wolugol dum hande kono ko mami hala na fulbe be fulbe Dadis Camara hari o yara e bere be ni ko be empoison mo ka boîte makko ka o yarata don odita bouteille ndin o yara dum wara mo wonana mo nawnare ronki marsude be ni ko be organise conférence de presse. Si be organise conférence de presse on be arabe attaque be fella Dadis Camara tay dum do marsadi conseil don Alpha Condé trace fi o manifestation mouvement andere Alpha Condé e sellu dalen har ko kambe woni opposant principal hari on say don non CNDD on hino décide ko sika ko Doumbouya wi do kon ko interdit aux manifestations aux endroits publics il y a pas d'autorisation personne ne doit se manifester hari ko dum Dadis madina ay dum do ngewti Alpha Condé organise manifestation jama on foppo halde ko foto e ka stade foppo no andi ko fekki donc dum on jarano fidélité histoire ji din woda koni fo kitirno Dadis no jama on nayo manifesto nder Conakry wi goto yaltata on say don hade goto susta yaltude nder Conakry o wi yaltata ke goto buzata goto meddata ni wattitirta ni Dadis Camara ni goto yaltata nder sare Conakry de nder dum don opposant mo fo hawtiti ko don Sidia Touré be bina modja tay Alpha Condé ala nder ton awa do ko wadi si mi rappelion dum ko fiyon andu konto fewnda Alpha Condé o iwi on say don tay wala Conakry ko sellu dalen yawno ka stade o inetedo Yero Balde ko be wonno nder ton taw ko Yero Balde représente no RPG arc-en-ciel donc dans ces stratégies imbe be yiwno ko fekki donc din image di don bala samura no nder ton bala samura ces images sont là-dessus. Billahi wallahi talla. Il y a des images quand on se bala samura mon mari poang, mon mari taille en ce moment il avait maximum 24 ans à 25 ans. On a dit bébé boy go ko be desidani ko do wadi simi wi hande kadi ko ma pullo futa fama ko honno wona yarede donc dum don fedduno foppu yi andi ko feddi kon fulbe fiita pia wara ko don pullo wara ha ada hay kamionji hibbo ya fureji kander mayo foppo no andi koy be jasi gawi be iri fulbe ben donc dum do fo fedduno jama on yi e komitoro to do no jama fulbe ben hande kadi andi odo masala ala ko de be taw to be no be mi fenay walla ko di parce que be andi ko gonga woni natude he menen ko me wawi ko hande hay tele lagine wawa ta hubbinde ba nombre ko marido tele ombo hala ko leer mo wonden do donc mimi do andi poa mo mi marion e ko poa mardo pisa leer nde mi ari hu say mo mi ari hu eno mi ardi hu eno mi wontiri hu tama nande siminati min sama kala lay murado andu ko clair donc kambe tigi be andi dum do no mettabe
parce que c'est un partagez la vidéo maximum vous êtes là au nombre de 2000 personnes sendite yewterne tawa be derga no buri dudu de be ala derga be ko yon partage vidéo ha o hewta ka duwa dum on andi on ko woni contribution mon onon do hay goto ala minata wannan sanfra hay pipiru mene pas jamais chaque fois ma infraction sabulamu donc minata tout simplement ko ndarata en contribution ma an wondo la ndaru de on aperto do ganyanendi si koy plateforme wonda si koy whatsapp si tawi koy page facebook si tawi ko compte sa nati ko ya partage ko dum don an woni contribution ma menen tudibe dum do be acci do men e haajuji amende billahi wallahi taala hande on to usmani nyelo woni hande on to korbo ya woni sanan ko ono mona no men meden wa'ini menen si nambarari ko menen tudoto ono ndaro be lambe do fo pandi si problème ali goto nata ko mi yata hangaso uko parce que menen kala innado no hula men nata nay mo men regila compte makko ha wona total o taw so stangi jude menen ko menen regere susumani gawala wadi mo ka place makko kono hande mo mapi himo andi si fetti e CNRD ko mbukulaji si me fotti le wan mo battagol yalta fos tawata so stala important de plainte c'est clair et net awa piji din en wawa susude hikki be yeso jokko benge kala jokkudo gonga kanko yi jokkudum haysi ko misi minati e fena fenta to yilte ba jokkudo gonga ko du woni reality ko du woni gonga kan o komba mo fokkitande do goto ta yilto ba selu dalen don stratégie men on hande ene do fo e ngandi e vision mabbe on ko tuni gol selu dalen toñamo kono volbe buy toñanoma atto selu dalen jallo turwa en tonano atto selu dalen e jallo teli en toñano atto selu dalen ba mamade en toñano atto on terto de no gol pullo no boni ala ko mettata mi kadna do tuma pullo wi pullo no boni no metti ya pullo no ya jodo dai mani kaje na folbe be monya ko do mella mutako si minani da hala kan hala saban ko minadu sabi o to amoni yitere ma direct parce que dun taw ko dum woni degrade gol leñol mum ya jodo dai mani kaje ya mene fulbe be mem moja ko dum hatta men lamo hombo bi bila korojo wattanu hombo bi hudado nyande mi wadi dum ta juldo jula fure ta lollu ndirangi mo da on mi da batta on de nyande parce que dum no hulbini ya neddo fufa la funo hawno yayi na jodo tay dumbu yaya mene fulbe be nous sommes pas gentils entre nous on peut pas diriger le pays tu montres ton incapacité devant un individu comme ça mama di dumbu ya mo wata jangu de France no musi no metti nana be ko fulbe be jangi ko fulbe be mari cadre bepale cadre fuma cadre birdi alla pujini cadre guinéen donc hande kadi ka fokkiti do en foppu mede woni pullo woni tawto pullo no wontiri wo pullo ko yo pullo laamo ko dum woni combat meden on haray ko ande tinten do ko nungum wombe la noddude lando est ce que selu dale yahay walla o yata be wi dejjere ko jabawol selu dale noto ta ko dum c'est clair si luttiray ni selu dale noto ta ko dum o hulano kono himo émission wondu be makko be wi himo émission hay si tawi kono wonirta selu dale no émission ko émission men o woni mission men ko ene fo hawtiti wi o nyawlo porto ko ene fo hawtiti wi o yawo dabba laamu ko ene fo ni o yaltu lendi mo yawo dabba kalamu ngo woni to onno kadi wi to yo yawo noto yo hande ko hombo wonno wolando selu dale yaltu lendi hombo duubi jelu selu dale no jodi a république de Guinée est ce que fi en yalti to empire e wadi combat selu dale inama ko ni walla ko ni kono ay be andi o yayi kala ngunda bete ton o yayi ka wadete ton ni o yayi ka watte ton ni joni be ma pike de joni na selu dale ngom be anduno joni be accine no gol selu dale yo yaw wona imamu to ka o andi ko ni ko accanere ko woni o ko accanere hari mo yida do no safi sekko mun na selu dale yaw wona imamu selu dale yaw wona imamu hande go no susi wolu gol dum awa selu dale yalti o yayi ka watte ton ni inni kono no ngandi ono gandu be ngo ngandi ka o laamu to mandi hubba ko do wonder ton o yigo jona o ceka o duddinta hala ko wadu me yiya o wi on o laamuto mo sekki don go sama kala Allah rabbi so yi dumbu ya no mapi
so i dumbuya no mapi no inna ko matun sellu arta awa jama ko mi torto ono wombe landarude sellu dale nati ko ngandade na sellu dale mandu no dongonde andi hari buyda wono ma yo sellu dale wono imam joni dum haltaki men halani on men filitani on salmina baylo bil désert mais oui yo sellu dale yaltu lendi o da balamu citoyen laminta o wi d'accord min jabi mais mi président sellu dale hande kayta yaw karajoji mo noddi man wada birde ta jabu o yana problème mi jabi o hewti do to mo fetti france o yaari arabe saoudite o iwi do o yaari Côte d'Ivoire o yi Côte d'Ivoire o yayi Niger o yi Niger o arti Sénégal o yayi Gambie o arti joni non kadi do nginda do o ya ono to hombo awa do non ko mapini dumbuya dumbuya no mapini parce que mo andi kaselu dale rewi to ben bebi naymo hande ala wonbe nyawlugol lagine mbudi ala wonbe wallude lagiri goto kala mo wolanda fi lagiri ko gol astaghfirullah subhanallah di lady parce que e nyakki nay dumbuya o tuna wallahi itti hande hay goto addanta lagine ed pipi way ka tele yaltata itti hande nous sommes le 29 mai itti do winde maron lagine yebata hay ed ko wiete kon ed awayno ko tampini be hande on nani be wola be ronka wolde fi communauté internationale international ender dum don hande kadi kala ka mamadi dumbuya nabi délégation e république de Guinée ko problème be woni be addande be hewti hande kankan wande on kankan wibe meden wela meden tampi men alandi yang meden fala ko men nyama premier ministre on tay ko yo dummino wande ko no premier ministre on wadi ko noddo gol ke chefon ka église noddo ya premier imam ben ko no way ko wadanta leydi premier imam ko andira ko si julirde den salli noddini ko yo noto ya julna o ka église ka ciociru to ko yo habbo bodeji makko dingi dimanche ji den be ya be kella be ama be pocho ko do woni golle mabbe kono si tawi hande e der république de Guinée be ka ciociru ko politicien be ka musulman ko politicien oy goy dina kala Guinée ka ala ka hikki woni ni wobe resansi 4000 personnes yawobe makka Guinée meda mayde hore weyo si tawi avion wal jetti Guinée be salli gota ko nabi makka on yay ko feddata ko oy hikka Guinée duudu tun e der makka oy accident waddo ton gonka accident mo meda wadde makka ko dum wadi ton awasi al yahuda nati e sare ko ne wonirta donc ce que je vais vous dire les musulmans république de Guinée watande na julbe kono fusa ala ko laabi der ton haray ko mi andintinta kongo ko yo labango pos hika kala kareura kala ka fallira sellu ko lando o lamoto ala kan ko wawi ittude dum non rewa pullo walla soso ko menen fappo wiyo sellu dalen yalto lendi o yawo dabba lamu ay no ibe andi ko sellu dalen to wata be dérange sina dum jamma dum ko yawre sidi ature ko poste je jelu augmenter walla nomina tan lansana compte hande si fi ancien premier ministre no wolede ndundo be woni jondude de don Ousmane Kaba ndundo be woni jondude de don Lansana Fuyante kono pullo futa sanza ngo jikkumo dartu dagol e manikaju o biya pullo futa no musi no metti awa jama en toriki Allah yo Allah pitu Ousmane Gawal yo Allah defu mo tuberculose Allah yo tension nangu Ousmane Gawal hesa Allah e kanko e ben ko makko e be divorce ay tum kala ko mi tori Allah jabe Allah mi torki Allah yo ittu seytane ko ittata ara nata e bende Ousmane Gawal o bebi na bengo makko mariage metti tam mi tay pass hakkunde Allah ko min tori Allah jabi ay ko mi halal Allah Ousmane Gawal si mi torki Allah jabi na surtout si mi jali Allah akbar Ousmane Gawal si mi do wawno ayide mi bebinte no hala mo mettite si mi kunno ko mono ko rusi Allah rabbindini goddo o foti wa fifa o reno e makko hakkunde Allah be rabbudu be tro tawa bu yala hakki kun nabiti kun e puis ko kun famintinni ko la ilaha illallah wa bada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay dum ko sori jokkondirda Allah be defe al bala o hawnido wallahi en tant que be bebi nadi pullo taw o bebita min ko si maninka bebi ni ministre jo pullo mi weltoto dum vrai wallahi billahi tallahi hara ko be bebine e puis be filme kan be na jampi leñol mangol e bebine nan tondira
hara na ya sen sorto ta ko ina fi diagal kala pullo immi do yawdo inni no wallude mamadi bumbu yano jodoro yo alla defe kasara yal balaw kala tawdo no dartini ni fi darta gol selu dalen fi jagga gol selu dalen alla defe problem hande be dartike fi darta gol selu dalen yo alla bonno programme mabbe on dum do non kala juludo chaque vendredi julbe alla be tawbe fukkata wagoto e ta on yejjutu si feƴƴi selu dalen en tampay enen pullo fuuta fulɓe ɓen e nder leydi afrique den ɗo fop fulɓe ɓen fuɗɗori guine bisawo kaɓe yetti allah ko fewndo omar sisa ko en mbalo laami fulɓe fuuta waɗen ka hakkille men fiyo sellu laamo en ɓuttina ɓe tawi ko duuɓi sappo pullo no tampi et puis pullo lagine no jagga he pullo no yawa la ilaha illallah muhammad rasulullah et puis pullo no tampina en république de guinée he pullo no yawita en toriki allah en fattiki allah defu dumbuya al balaw mo defi alfa konde on si be haldu si o jam fimo no wontiri a juhi alfa konde bimbilaw allah be juhi bimbilaw allah be wade findina jomba hara ko pucina ha jawda e puis non be nango be dumbuya be no arbi be bebi nay dumbuya e si da fala na o armation tu watta e fewn do ni akenna ko ndi mapi bulaw jonno mapi de abbe mi holla on do nan abbe mi holla on do jama. Je vais vous montrer ici, vous allez voir. Hakune Allah. So yita on tawa no yurmi. Hakuna ngi Allah. So non di armortani. Non di armortani fe ondo do. Kale tiki go ndi andi ni ko nyande o ndi abbi bebi nede. Chaque jour habbi wekkinede ha nantondira. Allah so fini lando sigadum. Dare donani. Holla on do haju jama. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Ndare do nan hakkunde mongi Allah dum do foko hon dum dabbata bawo lan hey ndare haju jama hey jama la ilaha illallah wo ko lesitim o ile lesitim hey jama jode akena ko mapi oto on andari oto wangal ko araka ko hakko duma abede ko hakko duma arata habbe mi holla o jonne to ngalara ha nder salle de conseil des ministres ka ha nder to parce que mo hande ni so de ko ni be tippina mo ndare ha nder palais o yi nder to dumbu ya ko nder do woni 3e nder do men den etidi terrain on fop no wontiri nder to ndare do ka sortini o nder do dumbu ya o nder do ko bafi didi won nder do je connais très bien à l'intérieur il y a des portes ici vous voyez Pauga restaurant no tonkadi dumbu ya be weccinte beppinte vrai e beppinte tawata be aranay mo awa jama do ko torondirden en foppu mede ko wonugol bawo présidentiel dalen wakilo wona ini jonidire juude kadi o jama on terto landi tagol si sello hota e so hotata dum wana à nous de dire cela. Hande goddo doit kalandi tagol si selu dalen no mari militant. Na selu dalen to woni angini. Wana selu dalen to woni ka république la Guinée do. Kono hande ko selu dalen to woni ko fewndi den andi jasi feƴƴi selu dalen hay goto e ngala. E hande wonbe be nginde fo selu dalen hotu ko wonnobe baawo makko falanobe natugol e programme ji makko. Donc dans cette stratégie yo jama andu CNRD be décidi lutti si alla o kaybe kutu dartagol selu dalen enen non population e ko yen wakido wonen ini wonen sude on nani ko selu balde holli kon hare ko yo jama on andu ko yo prépare fi ka manifestation ji très fort jonno be aroya do wadon gollon piji wiugol si selu dalen o tali be wadana mo mandat d'arrêt be sisa mo be condamna ko be palais fus hande kadi hiden welti moƴƴa weltani président selu dalen sabu hunde wotere tawata hande kadi o ala jabude yahugol e di mediaji webitano be aybe makko ay dum hiden weltori dum jonon ko andirto mediaji Guinée din fuddori espace FM Mafim FM ko nafigibe hande be noddude adjembe selu dalen ibe envutude be ka plateforme uji be ala wadde kono si ça s'agit d'appeler selu dalen
Donc, Cellou Dalein va venir intervenir. Donc, vous voyez, à partir de là maintenant, on a séquestré le système. On a mis ça à terre. Donc, que Jama on femme, que Cellou Dalein on y figure, que Cellou Dalein on y vision. Donc, on a dit que Soukabe, puis il m'a tombé fili tout contre Cellou Dalein, avec un wakilo, ou un tanningol. Kala ardo, Taïwa, ta wonde ba ko fala den kon tay won ba mako. Aray kono jasili de news manikawal jasili ten kala sikkudo aray détruisa programme ci meden ding. Yo Allah bantu fi lamu meden bum hande ni fop no andi ko Cellou Dalein woni président de la République. Cellou Dalein. Donc kanko woni président de la République dum do fop no andi. Et dans ces stratégies fop andu kadi e hande goto wawata arugol itta en e paaji meden din hande bugo arno tanti sikkugol awa be mari popularité walla be wawi wadugol piji gono der ton kono amen wadi be mise alerte be anduno de ko menen joddini be sibe dekodi men sekinay be directement et puis ko du wonder ton wana sama kala ko sobe woni ko wona donc yo fop andu à partir de maintenant tout le monde doit associer pour demander le départ de Mamadi Doumbouya au pouvoir à l'immédiat. Donc retour Cellou Dalein na CNRD woni ko décidata dum ko enen peuple guinéen lando to yo Cellou Dalein artu dum don non ko dans quelques temps Cellou Dalein artay e hore force tawata kadi on saydon o artay tawata guinéen fop no welti haray ko mi andintinta do e pular ko dado nge wonyamata ko nani hirsange jakata ko donc Cellou Dalein doga o dogata o wujja so yalti lending o joganaki goddo. Et ainsi de suite, faire le matbéon, c'est comment nous frapper à terre, c'est comment nous déstabiliser. Donc, haray, ko toroto de ngalla, ko yo Allah wono ballo. Donc, yo Allah hay no Cellou Dalein, hiwa mo ka won tirito mo sidda jawon landarde, haray ko ande tinten tun sarlo way ko ardin ko hakili. So, ardina hakilo wona sabu guerre civile wada la Guinée. Parce que so éthique, ha men kuiliti burini, billahi la Guinée. En ye ko wela tay la Guinée pullo futa tampia tawatande kade wata yar la gol sakko munyo donc fulbe futa be fo yo prépare fi kere nani e comme tortoro non itti do si gere on fuddo to ko kala manin kaaje jombo do pullo ko yen heddumo c'est clair dum no ay ko hombo tigidi si gere on fuddi ke taw ko kala pullo futa won do kamanin kaajo men hettay dum no woni on tigi faala iwde ton faala ka iwde ton ko kala a iway billahi wallahi tallahi sai wala ya ko mi ngwata mako ko indo gola iwa ma ya directement donc kadi faut préparer à partir de là si gere on faut kiti parce que la handi manin ka buino jombi fulbe si ko gole wona e gotum be pale non alla taga en wadi en gotum on ta gotum bi hudabe. Donc je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve encore demain soir inshallah. Je vous souhaite une excellente soirée. Kala taw do discours ango no déranger du yo désabonné au seka. Kala taw do no weli dum, il n'a qu'à rester. J'aime toutes les personnes qui ont partagé mon idée. Je vous embrasse. Bye bye.